दलित औरतों का रेप, दलित मर्दों को, बच्चों को बुनियादी ज़िंदगी की सहूलियात फराहम न होना। कहाँ है भारत का लोकसभा, कहाँ है भारत का पार्लिमान, कहाँ है भारत का सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक आइन। मोदी से बड़ा अय्यार, मक्कार, चालबाज, धोखेबाज इस सदी में कोई दूसरा नहीं होने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं वकास अज़ीज़। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा सो कॉल्ड सेकुलर और डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो एक अजीब व गरीब मामला वहाँ से सामने आया है। और ये आज का नहीं है, ये 4 दहाइयों पर मुश्तमिल मामला है। और वो मामला कुछ यूँ है कि उस इशू को अब बीजेपी भारत में हिंदुआता के नज़रिए के ज़रिए बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। यानी वो इशू है ज़ात पात का इशू। आप दुरुस्त समझे, हिंदुआता के नज़रिए को बीजेपी मोदी जैसे फाशिस्ट के ज़रिए उसकी शक्ल सामने रख के ऐसे हवा दे रही है कि हिंदुआता के इस नज़रिए को देखते हुए दलितों का कत्लेआम, ब्राह्मण और ऊंची बरादरी के जो लोग हैं वो और उनके हकूक़ पर मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कैसे डाका डाला जा रहा है और क्या कुछ हो रहा है। बहुत ही आज का इंतहाई अहम ये वीलॉग है, बहुत मालूमात अफ़ज़ा है। और दुनिया के सामने आज मैं ये जो चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, ये आपके साथ डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपको भी पता चल सके कि पाकिस्तान जो 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद रख कर बना था वो बिल्कुल ठीक बना था। आते हैं बीजेपी की जानिब। इस वक्त दुनिया में अगर देखा जाए तो औरतों के लिए सबसे गैर महफूज मुल्क भारत है। अगर देखा जाए तो दुनिया में रेप कैपिटल अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक है। अस्मत दरी ख़वातीन की सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में हो रही है। और मैं इस वक्त कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि 38 सालों में 23 जो बड़े दलित रहनुमा थे जो उनके हकूक़ के लिए लड़ रहे थे, उनको भारत ने, रॉ ने कैसे मर्डर करवाया। बीजेपी और ये जो आरएसएस और ये जो चांकिया के चेले हैं, इन्होंने गैर इंसानी जो रवैया था उसको कैसे हलाकू खान की सूरत में और उसकी याद में ताज़ा किया है। मैं कुछ बड़े नाम आपके सामने लेने जा रहा हूँ। दलित जो बड़ा लीडर हमें दिखाई देता है 80 की दहाई में, वो फूलन देवी थी। 70 और 80 में चंबल की घाटियों से वो निकली और उनकी ज़िंदगी के ऊपर फिल्म भी बनी हुई है, कैसे उनके रेप हुए, कैसे उन्होंने फिर अपनी लड़ाई लड़ी और फिर वो एक दुनिया भर में जद्दोजहद का एक इस्तारा बनकर आई औरतों के लिए। 81 में उनका मर्डर होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये सिलसिला रुकता नहीं है, हर साल के एक ना एक दलित रहनुमा का मर्डर हो रहा है। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, ये 1 बाय 1 सब के नाम भी आ रहे हैं। 85 में करम छेदू बहुत बड़ा नाम था दलित, उसका मर्डर हुआ। 90 में रानो परसेना का हुआ। और इसी तरह ये चलते चलते 28 मई 2018 को काचानाथम का तमिलनाडु में मर्डर हुआ। और करने वाले कौन थे? यही बीजेपी के लोग थे, यही आरएसएस के लोग थे, यही हिंदुआता के प्रचारक थे, यही ऊंची ज़ात के जो ब्राह्मण थे और जो हिंदू इंतहा पसंद कुव्वतें थी, इन्होंने ही इनको कत्ल किया ताकि दलित जो है वो मुसलसल पिसते रहें और उनको उनके हक ना मिल सकें। अब आते हैं जो रेप की सतह है और जो उस हवाले से जो सिचुएशन सामने आई है वो बहुत खौफनाक है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि भारत में रोज़ाना 92 औरतों का रेप हो रहा है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पुलिस के पास 100 FIR रोज़ाना रेप की आ रही हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 3 में से 1 औरत जिसका रेप होता है वो दलित होती है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 40% औरतें, लड़कियां कंवारी होती हैं। एक मोहताज अंदाजे के मुताबिक उम्र की तफरीक नहीं रखी जा रही और दलित औरतों को बिलखुसूस टारगेट किया जा रहा है। और उसके साथ साथ गैर हिंदू जो औरतें हैं, जो दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली हैं, उनको बिलखुसूस हिंदुआता के नज़रिए को प्रचार देने के लिए और अपने जो सो कॉल्ड गंदे उनके भगवान हैं उनको सपोर्ट करने के लिए और एक अपनी एक फ़ज़ा, गंदी खौफ की फ़ज़ा फैलाने की जो एक कोशिश है बीजेपी की, उसको देखते हुए उनको टारगेट किया जाता है। और इस तरह अगर देखा जाए तो बात सिर्फ ये हमारी नहीं है, ये जो मैं आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रख रहा हूँ, ये इंटरनेशनल चर्च काउंसिल जो है उसकी जानिब से भी सामने आए हैं। और यूनाइटेड नेशन की अगर मैं बात करूँ तो गलत नहीं होगा। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वीरेंद्र ग्रोवर जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन के 38वें सेशन में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि दलित औरतों का रेप और कत्ल भारत में एक मामूल का वाक़या बन चुका है, क्योंकि ऊंची ज़ात के हिंदू और हिंदुआता के प्रचारक कानून को अपनी गिरफ्त में लिए हुए हैं। इसलिए
کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بات صرف یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتی، قانون کی اب بات ہو رہی ہے، پولیس کی بات ہو رہی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے مودی برسر اقتدار ہے، بی جے پی جب سے آئی ہے، ہندوستان کی عدالتوں میں 50% سے زائد مقدمات پینڈنگ میں ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا فگر ہے، بہت بڑا فگر ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو 34% سے زائد لوگ جیلوں میں موجود ہیں وہ دلت ہیں اور بے گناہ ہیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پولیس جان بوجھ کر دلتوں کے خلاف جو مقدمات ہوتے ہیں ان کے ٹرائل لیٹ کرتی ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ ان کے پیچھے پیسہ لگا ہوتا ہے، ان کے پیچھے ہندوتا کا نظریہ چل رہا ہوتا ہے، ان کے پیچھے گندی سوچ، غلیظ سوچ چل رہی ہوتی ہے، اور وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے بیچارے غریب جو دلت ہیں ان کو مسلسل پیسا جا رہا ہے۔ ایک تو یہاں پہ یہ صورتحال ہے۔ دوسرا، اگر تو بات مرڈر، ریپ اور قانون کی حد تک ہو تو پھر بندہ یہ کہتا ہے یہ تو بہت انتہا ہے۔ جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں وہ بھی دلتوں کو نہیں دی جا رہی، جیسا کہ میں یہاں اس وقت سکرین پہ آپ کے سامنے ایک فگر لے کر آ رہا ہوں کہ دیہاتی علاقوں میں 67.8 جو سکول ہیں وہ حکومت چلا رہی ہے، مگر ان میں دلت بچوں کو داخلہ نہیں ملتا۔ کس کو داخلہ نہیں ملتا؟ دلت بچوں کو داخلہ نہیں ملتا۔ بات آگے بڑھائیں، 77.6 دیہاتوں میں دلت جو ہے وہ FIR تو دور، پولیس اسٹیشن کے دروازے تک نہیں پھٹک سکتے۔ ریپ ہو جائے، مرڈر ہو جائے، ڈکیتی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ نہیں جا سکتے مقدمہ درج کروانے کے لیے۔ ہاں، ان پر مقدمہ درج ہو سکتا ہے کیونکہ وہ غریب ہیں، محکوم ہیں، لاچار ہیں، انسان نہیں سمجھا جا رہا ان کو۔ اب آگے آئیں تو پینے کا صاف پانی تک ان کو میسر نہیں ہے۔ 48.4 جو دلت دیہات ہیں وہاں پہ ان کو پانی کے ذخائر تک رسائی نہیں دی جا رہی۔ جب اس حد تک غیر انسانی سلوک رکھا جا رہا ہے اور دلت بیچارے جو ہے وہ گندے پانی پی پی کر سو کالڈ جو بیماریاں ہیں بہت ساری ان کا شکار ہو رہے ہیں، اور وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ میں الگ بھی ایک ویلاگ لے کر آؤں گا۔ اسی طرح اب صحت کی سہولت تو ایک انسان کے لیے لازمی ہوتی ہے۔ 53% دلت دیہاتوں میں ہیلتھ ورکرز نے گھروں میں جانے کا انکار کر دیا دلتوں کے، کہ یہ دلتوں کے گھر ہیں، یہاں ہم نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ پیچھے وہی ہندواتا کی گندی سوچ ہے، وہی ذات پات کی تفریق ہے، وہی سماج دشمن جو طبقاتی رویے ہیں بھارت میں ان کا پروان چڑھنا ہے۔ اسی طرح 70% دیہاتوں میں دلتوں کے ساتھ کھانا پینا روا نہیں رکھا جا رہا۔ اب دلت عورتوں کا قتل، دلت عورتوں کا ریپ، دلت مردوں کو، بچوں کو بنیادی زندگی کی سہولیات فراہم نہ ہونا۔ کہاں ہے بھارت کا لوک سبھا؟ کہاں ہے بھارت کا پارلیمان؟ کہاں ہے بھارت کا سو کالڈ ڈیموکریٹک آئین؟ کہاں ہے بھارت کا سو کالڈ سیکولرزم؟ کہاں ہے بھارت کا انصاف پسند طبقہ؟ سب جھوٹ ہے، سب غلط ہے، سب ڈھونگ ہے، سب ڈھکوسلا ہے۔ مودی سے بڑا عیار، مکار، چال باز، دھوکے باز اس صدی میں کوئی دوسرا نہیں ہونے والا، جس نے بھارت کی سرزمین کو دلتوں اور دیگر مذاہب کے لوگوں کے لیے تنگ کر دیا ہے۔ پوری دنیا کو اب یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور دنیا بھر میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا بھر میں بہت جلد انسانی حقوق کی تنظیمیں ان رویوں کے خلاف کھڑے ہونے والی ہیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ پلیز اس ویلاگ کو شیئر کیجئے تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ، اور پاکستانیوں کو بالخصوص، وہ میرے پاکستانی دوست جو انڈین فلمیں دیکھتے ہیں، جو انڈینز کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں جگہ جگہ، ان کو یہ پتہ چل سکے کہ بھائی بھارت میں کیا ہو رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔